noyau masse et énergie, équivalence masse énergie et énergie de liaison. Équivalence masse énergie. Deux particules de masse m au repos possèdent une énergie appelée énergie de masse, notée E. Énergie de masse, c'est l'énergie potentielle que possède un système matériel de masse m. E c'est égal à mc au carré. Avec E énergie en joule, m à la masse du corps au repos, c'est la célérité de la lumière dans le vide, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Autre unité de l'énergie. Le joule, le joule est une unité d'énergie mal adaptée à l'échelle microscopique. À cette échelle, on préfère utiliser l'électron-volt ou le méga-électron-volt, de sorte que l'électron-volt est égal à 1,610-19 joules ou le méga est égal à 1,610-13 joules. Unité de masse. Les physiciens préfèrent utiliser MeV par C au carré ou MeV C-2 comme unité de masse, de sorte que l'unité de masse atomique est égale à 931,5 MeV C-2. Cette unité découle de la relation E est égal à mc au carré et m est égal à E sur C au carré. Vu que C est égal à une constante, كنخليوها في l'unité, كنخليوها هي في l'unité وما كنعوضوهاش في التطبيق العددي. Exemple, les masses des particules élémentaires, protons, neutrons et électrons. Alors, le proton en kilogrammes, 1,67 kg, en unité de masse atomique, 1,007 unité de masse atomique, en MeV C-2, 938,27 MeV C-2. De la même manière pour les autres masses. Relief nucléaire, يستحسن نخدمو بالMeV C-2. La dissociation d'un noyau, تفكك نواة. Le noyau X à Z se dissocie en C nucléons, protons et neutrons se séparent. النواة تتفكك تتجزأ إلى مكوناتها، كتكون مجموعة كتحول البروتونات والنيوترونات ديالها مفرقين. Défaut de masse. Le défaut de masse d'un noyau delta M est la différence entre la somme des masses de ces nucléons pris séparément et la masse du noyau. ناقص الكتل هو الفرق ما بين كتلة النواة مجموعة وكتلة المكونات ديالها مفرقين. La masse des nucléons pris séparément هي ZMP plus NMN. علاش؟ لأن كل نويو X A Z و A c'est égal à Z plus N مكون من بروتونات ونيوترونات. الكتلة ديالهم هما المجموع ديالهم كاملين. Avec Z nombre de protons, N nombre de neutrons, A nombre de nucléons, A c'est égal à Z plus N. MP c'est égal à la masse d'un proton, MN la masse d'un neutron. La masse du noyau X est M. Alors شنو هو نقص الكتل؟ le défaut de masse هو الماس ديالهم مجموعين ناقص لا ماس ديالو باش كيكونوا متحدين. إذا هي ZMP plus A moins ZMN moins MA moins MAX. هذا هو لو ديفو دو ماس. كيبان في داك الرسم التوضيح بأن العبار ديالهم مفرقين ماشي العبار ديالهم مجموعين. اكزومبل إلا خدينا الهيليوم 2 4 في A ديالو 4 في Z فيها 2. إلا بغينا نلقاو الديفو دو ماس كنديرو تطبيق عددي وخلاص. دو بلومب عندنا في A 206 Z 82 وكنديرو دلتا ام هي 82 ام بي زائد 124 ام ان ناقص لا ماس ديال النويو. نفس العمليه بالنسبه للأورانيوم. Nota bene, le défaut de masse est une grandeur positive. Énergie de liaison d'un noyau. L'énergie de liaison EL d'un atome est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en C nucléons constitutifs prêts au repos. عفاكم في لا ديفينيسيون خصك تذكر أوروبو 2 ديال المرات. الطاقة الربط هي الطاقة التي منحوها لنواة في سكون لتتفكك إلى مكوناتها وتبقى في حالة سكون. EL هي دلتا ام سي او كاري. EL دلتا ام سي او كاري c'est ZMP plus A moins ZMN moins M fois C au carré. EL est une grandeur positive لأن دلتا ام حتى هي بوزيتيف. كيكون عندنا واحد لو نوايو عنده واحد لينيرجي E1 كنجيبو ليه واحد l'énergie من برا. on fournit un noyau de l'énergie EL. les nucléons se séparent. نويات كيتفرقوا كل وحده كتشتت وكتولي عندنا الطاقه ديالهم هي E2. l'énergie du système augmente de delta MC au carré من E1 ل E2 vu بأنه خد EL الطاقه كتزاد بدلتا MC au carré اللي هي EL. E2 c'est égal à E1 plus delta MC au carré. منها E2 moins E1 هي delta MC au carré c'est égal à EL. إلا بغينا نديرو un diagramme d'énergie فواحد l'échelle ديال EL on représente l'énergie E1 اللي كيكونوا فيها لي نيوكليون تحتين بعضياتهم. on représente l'énergie E2 فاش كيكونوا séparés Z proton plus N neutron. في E1 كيكونوا متحدين في E2 كيكونوا مفرقين.
اشنو هي الطاقة اللي خصنا نوفرو ليهم باش يتفرقوا؟ هي بطبيعة الحال EL كتساوي E2 moins E1، وهذا هو اللي كيتسمى لو دياغرام دينيرجي. l'énergie de liaison par nucléon اللي كتسمى إبسيلون. إبسيلون ستيغال EL sur A. EL هي الانرجي اللي كنعطيو لو نوايو اون سا توتاليتي، فاش كنقسموها على A كتولي عندنا هذه هي الانرجي اللي كنعطيو اما ان بروتون بوحدو ولا ان نوترون بوحدو. EL هي الطاقة ديال الجماعة، EL sur A هي الطاقة ديال الفرد في الجماعة. Alors avec EL هي énergie de liaison, A c'est le nombre de nucléons. Un atome ou bien un noyau atomique est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande. قد ما إبسيلون كتكون كبيرة قد ما لا ستابيليتي كتكون كبيرة. اللي عنده إبسيلون كبيرة elle est plus stable. Au remarque, l'énergie de liaison du noyau est toujours positive et augmente avec le nombre de nucléons. Lorsque le noyau se forme à partir de ces nucléons libres, le milieu extérieur reçoit de l'énergie. Alors la masse du système diminue et delta M est négative. Exemple, quel est le noyau le plus stable des deux nucléides? L'uranium et le plomb. Voilà le plus stable. Alors il faut calculer epsilon. Mais avant, il faut calculer UL. On donne, atteindre la masse de كل واحد فيهم proton neutron وعطينا l'équivalence واحد l'unité de masse atomique تسميها 31.5 MeV-2. Alors pour l'uranium, on a UL c'est de la sorte. Application numérique, il y a 92 زائد 146 MN، il y a 92 MP زائد 146 MN ناقص M ديال U والC au carré. elle est égale وكنديرو تطبيق عددي كتعطينا 1720 ميف. بون غادي نحسبو إبسيلون EL sur A تو ابليكاسيون نيميريك كتعطينا 7.22 ميف باغ نيكليون. الفرق بين ديك 1720 ديك هي الطاقة اللي كنعطي النواة ككل كنعطي الجماعة، ولكن إبسيلون هي الطاقة اللي كياخد الفرد في الجماعة. pour PB de la même manière كنديرو ابليكاسيون نيميريك on aboutira à EL ستيغال 1621. إلا شفناهم بجوج غادي تلاحظوا بأن EL ديال الأورانيوم كبر من EL ديال لو بلون، ولكن ما كافيناش باش نقولو ندويو على ستابيليتي، خصنا ندويو على إبسيلون. إبسيلون كتعطينا 7.87 باينة بأن إبسيلون ديال لو بلون est plus élevé que إبسيلون de l'uranium. Conclusion, EL sur A ديال PB أكبر من EL sur A ديال الأورانيوم، donc le nucléide plomb est plus stable que le nucléide uranium.